Vice President, BJP. And I also welcome officers of Railways, Postal Department, Statistical Department, Union Bank of India, other dignitaries who have attended the Union Minister of State for Steel and Heavy Industries. Please come on to the dais and occupy the chair. Srimati Geeta Vilakuppani. I request Sri Chandrasekhar Gupta sir, DRM Muntakal, to please come on to the dais and occupy the chair. K. Rajesh, District President BJP, to please come on to the dais and occupy the chair. And Sri S. Srinivas Garu, ex-President BJP, to please come on to the dais and occupy the chair. And Srimati Vijayalakshmi Garu, State Vice President BJP, to please come on to the dais and occupy the chair. Now I request Sri Chandrasekhar Gupta sir, DRM Muntakal, to honor today's chief guest, Sri Bhupadraj Srinivas Varma Garu, with a shawl and present a bouquet. Now I request Sri H.L. Prasad sir, DITO Coordination. To please present a bouquet to our DRM sir, Mr. Chandrasekhar Gupta sir. Now I request Sri please hand over a bouquet to Srimati Vijayalakshmi, State Vice President BJP. I request आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सत्यादीपनमोस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च गतिं शान्तये अगजा आनन पद्मार्कौ गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे. To induct 81 candidates who have been selected through a very transparent and merit-based recruitment process. These appointments mark a significant strength the workforce of the Ministry of Railways, Department of Post, Statistical Department and the Union Bank of India. With this infusion of young and dynamic talent, we are confident that the efficiency, energy and service delivery of our institution will be further enhanced. It is not a moment of Vande Bharat Express.
ఈనాటి రోజ్గార్ మేళా కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ శ్రీ చంద్రశేఖర్ గుప్తా గారికి, ఏడీఆర్ఎం శ్రీ సుధాకర్ గారికి, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి అడిషనల్ డైరెక్టర్ వెంకటరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి, రైల్వేకి సంబంధించి, స్టాటిస్టికల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి వచ్చినటువంటి అధికారులకు హృదయపూర్వక నమస్కృతులు తెలియజేస్తూ, ముందుగా ఎవరైతే ఈ రోజున ఈ 16వ రోజ్గార్ మేళా ద్వారా నియామక పత్రాలు అందుకుంటున్నారో 4 డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి దాదాపు 81 మందికి ఈవేళ ఈ గుంతకల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో నియామక పత్రాలు అందజేయబోతాం. ఈ దేశంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంపొందించాలి. ప్రభుత్వ రంగంలోనే కాదు, ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భం మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున యువతకు ఏదైతే స్టార్టప్ కంపెనీస్ ద్వారా మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఈ దేశంలో యువతకు పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలు కల్పించినటువంటి ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అనేటువంటి విషయంలో ఏమాత్రం కూడా అనుమానం లేదు. దీని అందరూ కూడా అంగీకరించి తీరాలి. कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे।
और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। जब एक घर का युवा सदस्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब घर में पहली सरकारी नौकरी आती है, तो वो सिर्फ नौकरी भर नहीं होती, वो घर की नई उम्मीदों, माँ के आशीर्वाद और पिता के तप का प्रतिबिंब होता है। और उस एक युवा की उपलब्धि पूरे घर और समाज को ऊर्जा देती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है आज के नए भारत की, जहां मेहनत और मेरिट को उसका पूरा हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में जो नीतियां बनी, जो फैसले लिए गए, उनसे युवाओं के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हैं और युवा शक्ति देश के विकास को नई गति दे रही है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्टार्टअप्स हो या एमएसएमई, टेक हो या ट्रेड, न्यू एज स्किल्स हो या नवाचार, हर क्षेत्र में युवा केंद्रीय भूमिका में है। युवा ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण की इस कड़ी का अहम हिस्सा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष और तेज भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और केंद्र सरकार के अन्य विभाग और संस्थान निरंतर कार्यरत हैं। आज 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे रेल मंत्रालय में अनेक पद जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियनों के साथ साथ टीटीई, कमर्शियल क्लर्क एवं बुकिंग क्लर्क, गृह मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टर, नर्स, भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट्स, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट्स और ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित अनेक विभागों में महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। रोजगार मेला प्रमाण है उस भरोसे का कि आज के भारत में सिफारिश नहीं, काबिलियत ही सब कुछ है। हर नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, आत्मसम्मान का दस्तावेज है। रोजगार मेला, युवा शक्ति से पूरा होगा विकसित भारत का सपना। నిలబడి అట్లే నిలబడి